जय जगन्नाथ सांग मैंने लिजा रमेश फैमिली यूट्यूब चैनल को आप स्वागत करुच्ची। आज आम घरे मो मामा कौन कर आसतु देखिया। मामा कौन करुच कौन करुच एठी माळ गुंथुची। कौन को माल एटा जनकर बाहाघरर ज्वेलरी सेट ऑर्डर थिला। गुंथा हबो कौन कहला कौन 10 सेट ज्वेलरी गुंथा हबो। ओहो जनकर मैरिज अछि तो ऑर्डर देथिले ज्वेलरी सेट गुंथा ପାଇଁ तो तार गुंथा चली छी। ଏବେ ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି 10 ସେଟ୍ ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍ ହେଲା। ଓରିଜିନାଲ ଫୁଲରେ ଗୁନ୍ଥା ହଉଛି ରଜନୀଗନ୍ଧା ଆଉ ରୋଜରେ। ଏ ଖରା ଦିନେ ତ ଫୁଲ ଆଣିକି ଗୁନ୍ଥିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖୁନ କେତେ ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। खरा दिन तो सब नष्ट हो बेसी जोर गरम होउछि ना सेठी भाई ताको बाछि बाछि की परिवाटा बेसी कष्ट। होछि हाथ भाई कली ये दी हाथ भाई ब्रेसलेट आग ब्रेसलेट 10 सेट गुंथि सारला परे तापरे बेक पाई हबो आउ कान पाई हबो मथा पाई सिंथि तयारी हबो एमती 10 सेट बना हबो। केते फूल नष्ट बाहर छे काली फूल आसी आज आसिक सकाळे पहुंचला फूल केते फूल नष्ट बाहर छे। फूल तो बहुत कोमल या भर बाछी बाछी की बनइबा को पड़ुछ। ये जाक बाछी की कला बेल को टाइम लगी जाउछि नहले जल्दी हो जिवो किंतु कौन करिया सब तो बाछी बाछी के नकले कस्टमर रागी जिबे। यदि कस्टमर पैसा देबे तांको पाखु खराब फूल जिवो ताले सरला कथा। एतिके फूल नष्ट ए फूल सब पकड़ा हबो सही तक एतिके फूल बाहरला देख आ कौन करा जाय परियो गरम दिन तो। सोमु आज दुकान जाइनी सेथि पई ताकू भी मु काम रे लगै देइछि काहे कि खाली रे बसिबो। देखंतु सोमु कोन करूछि। सोमु फूल बाछुछु। हाँ से तो पूरा सोई पड़िछि आ हमर कामिका पिला सोमु ता बाछिबार स्टाइल के टिके देखंतु। मामा मैं बाछी ने बेला काटिबी कोरा काटिबो फूल काटिबी फूल काटिबो ए डांग ये काटी काहे तोते रजनीगंधा बाछिबारे भारी कष्ट होला ना कोन नहीं जे नहीं जे हो काट। सोमु रजनीगंधा बाछि पारलानी ताको भारी कष्ट लागिला मामा के रजनीगंधा। सुंदर है देखो वाओ केते बढ़िया लागुची गोलाप ना कि हाँ फुल्ला है गई हाँ काटी दे। सोमु एबे काम को शिफ्ट कर देला रजनीगंधारू आसीगला गोलाप को
ଏଇ ଏମିତି ଫୁଲ ଯାକ ଫ୍ରେଶ ଫୁଲ ଯାକ ଦେଖିକି କାଟେ। ଦେଖି ସୁମୁ ବସି ବସିକି ବି କିଛି କରିପାରୁଛି, ହାତ ଦେଖିକି ହେଲା। ଏଇ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ, କଇଁଚି ଆଉ ଫୁଲକୁ ଦେଖିକି କାଟେ, ହାତରେ ବାଜିବ, ସାବଧାନରେ କାଟିବୁ ହେଲା। ହଁ। ବି କେୟାରଫୁଲ। ମାମା ହଁ, ଏଟା କୋଉ ଫୁଲ? ଆମର ଏବେ ଆସିଛି ଜିପ୍ସି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜିପ୍ସି ଫୁଲ। ଜିପ୍ସି। ହଁ, ଏ ଜିପ୍ସି ମାମା କଣ କରାହବ? ଏଇଟା ସେ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଯୋଉ ସେଟ୍ ବନାହବ, ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍ ପରା। ଏଇଟା ଯୋଉ ଯିଏ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହବ ଏଇଟା। ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦୀ ରସମରେ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏଇ ଯାକ ସମସ୍ତ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଜିପ୍ସିରେ ବନା ହବ ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଯିଏ ବିବାହ ହବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ବନା ହବ, ବନା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଯାକରେ ଏବେ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ୟାକୁ ବନେଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏ ଯାକ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ବରମାଳ ତିଆରି ହେଇକି ଆସୁଛି, ଦେଖିଥିବୁ। ବଢ଼ିଆ ବରମାଳ ତିଆରି ହେଇକି? ବରମାଳ ବି ତିଆରି କରାହଉଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଏ ଯାକ ବନେଇବାକୁ। ଫୁଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। କ୍ରିସମାସ ଟ୍ରି ଉପରେ ଯେମିତି ବରଫ ପଡିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏମିତି ଆଉ। ଆଉ ଏ ଫୁଲର ରେଟ୍ ଅଧିକା। ୟାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଏମିତି ବନ୍ଧା ହବ, ବନ୍ଧା ହେଇକି ତାକୁ ବନା ହବ। କେତେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମାଳ ହବ ଚିନ୍ତା କରେ। এটা ଏବେ ଗୁନ୍ଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଲାଜବାବ। ଆଉ ଯିଏ ତ ପିନ୍ଧିବ ସେ ପୁରା ପରୀ। ମୁଁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, ସେ ଫଟୋରେ ଯେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ସେମିତି ହିଁ ହବ। ସିନ୍ଥି ଏଟା। ଏଇଟା କଣ କରୁଛ ମାମା? ସିନ୍ଥି ତିଆରି ହଉଛି ପରା। ସିନ୍ଥିରେ ମାଳି କଣ କରୁଛ? ମାଳି ଦିଆ ହେଇକି ଏଟା ବନା ହବ। ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟମର ଏଇଟା ନେବେ, ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ଫଟୋରେ ଯେମିତି ହେଇଛି ଏଟା ସେମିତି ହବ। ତ ସେ ଫଟୋରେ ଏଟା ମାଳି ହିଁ ଦିଆ ହେଇଛି। ରଜନୀ ଏଟା କେବଳ ଜିପ୍ସି ଆଉ ଗୋଲାପରେ ତିଆରି ହବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଏମିତି ମୋତି ମାଳି ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ଜମା ଦିଆ ହବନି। ରଜନୀଗନ୍ଧା ଆଉ ରୋଜରେ ଯୋଉ ଯାକ ହେଲା ହାତ ପାଇଁ ବ୍ରେସଲେଟ୍, ସେ ଯାକ ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ଯିଏ ଥିବେ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଥିବେ, ସେମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ସିନ୍ଥି।
ଅରିଜିନାଲ ଫୁଲର ସିନ୍ଥି। ଦେଖିଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସିନ୍ଥି। ଏବେ ହେଇଗଲା ଦେଖେ କାନର ସେଟ୍।